A day in my life as a tendera nga ning laag na pod. For today video day, kinaaday mi ana sa Tagko Beach Resort sa Tagnanan, Mabini. So kani diri ang apart kay kanang dili na ni siya sa Tagko no, diri ani siya sa kilid sa Tagko kaning batuon kaayo. Katong dito sa kilid nga katong daghan nga ligo, mao to siya ang Tagko Beach Resort. And then kaning diri kay daghan kayo og bato, ang iyahan ning katapad nga beach unya wala na mi kabalo kung unsay pangalan nan diri nga beach kay wa may atiman nga beach diri purya-buyag. So lahi na ni siya nga beach diri pero wa ko kaabalog yun kay ngano daghan kay siya bato ay. Pero nalagpot lang mi diri kay kaning ako ang mga kauban, mga hangul man kay ni sila og bingwit no. Basta dagat na gani ang hisgutan, perte na nilang abtika kana silang upat nga baklay. Kana si Jitjit, si Bartolin, si Eljon, og si Dano. So og ako nga bodyguard perminti sa sunod-sunod sa ilahang mga kuan, ilahang mga trip. So nagsunod-sunod bitaw ko dira guys kay magkuha-kuha ko og video and then magpicture, diba? Mag-picture taking ko kay mora man gina ako ang tuyo og mulaag, picture taking, aura, mag-video para naana pud tay ka-aura nga ma-upload. So naana poy mata nga magsakit, di ba? Kay naana pud tay pusing-pusing diri sa Sokmed, o di ba? Naana poy masuya. Acheche. Magsakit ang buot atoron. So bitaw guys, mao jud bitaw na ako ang kalipay og mga laag mi kay mao jud na kay since hilig jud kay kog Sokmed guys. Nya hilig jud kay kog picture. So picture is life na jud ko no. So mao jud akong kalipay. Dili jud ko malingaw pag wala koy kanang kuan kanang mga laag lang dito nga mauli dayon nga wala koy kanang memories. So dili na pwede sa kuha, dili jud ko malingaw ana, dili na pwede mao nang kadalaag na mo. So mag-aura gyud kay syempre naatay update sa atong daily life. Huy. Update sa atong life di ay. So hangin kaayo diri guys no. So fresh kaayo ang hangin as in nindot kay ang kuan, nindot kay ang kanang malanghap na tubang nga hangin, and then peaceful kaayo kay diri ang dapita wala may nangaligo kay dito ara man nangaligo sa dito sa Tagko. Kani diri ang naay naligo pero murag pilang buok lang man kay kinsa ba do ganahan maligo aning grabe man kadagko sa bato ani ug maglangoy-langoy ta ani aw kadatog pa sa atong tiil mga samad dapat atong tiil. So mao na sila guys, kani sila tagalaak na sila guys no, kana nanguha na sila, lamana na sila og mga pantat bato or hito. Daghan kay na sila kuha kay ginasalom nila ba nya ginapana. So daghan kay sila kuha niyan, ingon sila nga tagaan do nila og daghan kay ilahang kuha kay amo adang tunghaon kay naluoy in taon sa samong kauban guys kay wa gyud in taon may kuha. Gikan pa man pagsugod og bingwit hantud na human nakakuha ra man ata tug mga duha ra man ata to or tulo, and then gagmay pa jud suloy kayo kaagi. So kana sila namalik na po na sila kay nagdala na jud sila og kanang galon nga blue kay ganina kato ilang gipang butangan 1.5 lang man to. So napuno nila tong tulo ka 1.5. So katong nagbit og galon na blue. So mao to akong giingon nga namana. So diri guys no, kani nga beach ba wala pa gid ni siya ingon nga na renovate or kanang napanindot ba sa tag-iya guro diri no, kay dagko pag gid kaihang bato guys ay nya pag adto na mo diri kay gamay pa ang tubig. Pero karon ning ano na siya, ning anam-anam na og kataas-taas na iyahang tubig. So tanawa ang dagat guys, mao nang giingon nga gayahin mo ang dagat na kalmado pero delikado. Mao nang giingon nga og mga ligo tag dagat guys dili ta magpasaya-saya no, labo na og natay mga kauban nga mga bata pa. So dili gyud dapat nato pasagdaan, ato adyo dapat bantayan kay delikado in taon kaayo kay bisag kitang mga dagko na dili ta angay nga kuan magkumpiyansa, labo na kay naata sa dagat magsalom-salom ta. So dili ta palabi adto sa lalom kay basig ka nang dili na tumabalan ba nga nabay time nga mabikugan ta nya nanata dito sa lalom. So malumos ta. So manang mag-amping ta kanunay every time nga naata sa dagat. So unsa pud ning isa diri nga seryoso man kayo sa iyang pamingwit, mura ra bag naikuha na po isa dito o sige pug bantay sa iyang rad nga wa man gyud intawoy ning tukob sa ilahang mga bingwit, wa joy mga kuha. So bintaha pa tong namana kay dagan pa kayo sila og kuha o kanang nagsalom-salom mao nang namana guys. Tagalaak na sila, so ginasalom nila no kay naaman sila katong mura goggles nga pangdagat, so makita ra nila ang mga isda sa ilalom sa tubig. So
Mao ni diri kanindot, so barato ra man diri kay wala man dai mi ka entrance, samot lang pila ang entrance diri, wa mi ka entrance kay ngano barkada ra ni Eljun ang tag-iya ani, pero nagbayad sa kuan sa cottage, so murag cottage ang nabayaran, and then ang entrance wala na mi nagbayad. So hangin kayo diri nindot kaayo nya. Pag adto na mo diri dili kayo ingon nga daghan kayo ang tao dito sa pikas nga beach, mao toy daghan kay nangaligo ambot unsa to nga beach po dito pero diri sa mo kay kuan kanang Hanoi. Sabat na imo dong, nalukot na. Sangit pod. So mao to guys no, kaluoy sa Ginoo, wala pa gyud tay mga kuha ni akong mga kauban nga namingwit. So bisan pa magdi na sila kakuha, malingaw gyapon na sila labay-labay ana ilahang rad, murag kanang dili pang kapuyon ba. And then mao ni diri kanindot guys, kung wala pa mo kaligo diri ato lang mo diri sa Tagco Beach Resort, located at Tagnanan, Mabini, Davao de Oro. So barato lang ang ilang entrance diri og ang ilahang cottage is barato lang pod, and then nindot pod ang ilahang cottage diri og tin-aw kayo ang tubig diri